अरे क्यों हम लोग आप पीछे हो जाओ, यहाँ से अरे आप तो पीछे हो जाओ, आप तो पीछे हो जाओ। आप लोग आ जाओ, जो बाहर होते हैं तो निकले चलो भी चलो बाहर वर्दी है। विभिन्न जगह वीवीपैट एवं जिनी पुलिंग एजेंट रावनी जेटा इलेक्शन पाइखा इंके जे छयदिनाय पुलिंग एजेंट रावनी खालसरा तिलकपारा विभिन्न जगह केंद्र को और चिनी पुलिंग एजेंट राव और जगह वानसा करे और जगह वानसानी पुलिंग एजेंट विभिन्न प्रत्येक पुलिंग स्टेशन एवं चिनी बुथनी हिसाब अब कोनो मिलजुल करे बड़ा विभिन्न भावे जे जगह चिनी एक बेलेन दो कोनो बुतार बुत करो सील करो जे अवस्था सिग्नेचर मिलिया एवं कोई एक चिनी बुटार जता बाहर जता आरक्षा दफ्तर रावनी जता बुट फाइनाय रखे बरावनी स्कैन हुइया नय अरबजन बरा अब खलाई दो सम्पूर्ण भावे इलेक्शन अब अवैध निर्वाचन प्रशासन सम्पूर्ण भावे अवजन अब खलाये जन रिगिंग खलाये बरा बुट जितिनानै नायो हाँ रेगिंग खाने रोकले अब पुलिस बरावनी सरकारनि जरा अब पुलिंग ऑफिसर तुना जरा आरो जरा तंनाय रौ बरा अब खलाय एवं खालसरा बाजार कोनो वानसा करे तिलकपारा कोनो भूमिक करे ओ जागा भूमिक पुलिंग আছে একদম সঙ্গে একটা কোনো মিল নাই অবনি বাগৈ जों नायो এই নির্বাচন অবৈধ अब बरा अब खलायनानै नायो अबनो जों रि इलेक्शन खलायनानै बागै जों नायो अब रि इलेक्शन उंथो एवं आरो ऐसा पूर्ण निर्वाचन उंथो
एक ही टीचर करना है মিলতেছে না পুরা রিগিং করছে এরা একটা বক্স BJP টোটালি ব্ল্যাঙ্ক এখানে কোনো ইলেকশন এজেন্টের সিল সই নাই এরপরে আরেকটা বক্সের মধ্যে সিগনেচার মিলে না এভাবে আবার আমরা রিকাউন্টিং এর জন্য যখন অনুরোধ করলাম অ্যাপ্লিকেশন করছি এরপরে বিবিএ কাউন্টিং এর সময় এটা মিলে না যেমন তিলকপাড়া কোনো বাঙালিও না এখানে বাঙালি ইলেকশন এজেন্ট যেমন থালসোরা কয়েকটা জাতি আমাদের নজরে আছে এটা সম্পূর্ণ 2 নম্বরই হয়েছে রেগিং হয়েছে তাই এটা আমরা মানি না এখন কি চান্স হবে আমরা ইলেকশন চাই 49 কেন্দ্রের মধ্যে आप लोग आ जाओ जो बाहर का तो जाए बाहर हम लोग वॉलंटियर आप लोग का इसको तो लेके जाओ बगैर उधर से आप करना नहीं होगा सर उधर से पार्टी का काम नहीं होगा आपने आएगा तो और भी हम होगा हमसे होगा हम करना नहीं उसको भेज दो उधर जाना है और साथ বিভিন্ন জায়গায় বিবিপি এবং যিনি পুলিং এজেন্ট রাউনি যেটা ইলেকশন পাইখা হিংকে যে ছয়দিনাই পুলিং এজেন্ট রাউনি থালসরা তিলকপাড়া বিভিন্ন জায়গা কেন্দ্র ওর যিনি পুলিং এজেন্ট রাও ও জায়গা ওয়ানসা করে ও জায়গা ওয়ানসানি পুলিং এজেন্ট বিভিন্ন প্রত্যেকটা পুলিং স্টেশন এবং যিনি বুথনি হিসাব অব কোনো মিলজুল করে বড় বিভিন্নভাবে যে জায়গা যিনি একটা ব্যালেন্স কোনো বুতার করে সিল করে যে অবস্থা সিগনেচার মিলিয়া এবং কয়েকটা যিনি বুটার যেটা বাইরে নি যেটা আরক্ষা দপ্তর রাউনি যেটা বুট ফাইনাই রাখে বরনি ওর স্ক্যান হুঁয়া নয় অরবচন বড় হব খাই দো সম্পূর্ণভাবে ও ইলেকশন অবৈধ নির্বাচন ও নির্বাচন প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে